الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 30 نومبر کو کی جائے گی۔ حلقہ بندیوں کے دورانیوں کو کم کرنے کا مقصد الیکشن کا انعقاد جلدی ممکن بنانا ہے۔ اسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کیا جائے گا۔ اس سے پہلے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 14 دسمبر کو ہونا تھے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ ہیں۔ شیراز، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیے مدیحہ، یہ انتخابات کرانے کا معاملہ ہے، وہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے دورانیے کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت جو ہے وہ اب 30 نومبر کو کی جائے گی۔ باقاعدہ طور پر آج الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اور جو اعلامیہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے دورانیے کو جو ہے کم کرنے کا مقصد الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ جلدی ممکن ہوتا ہے۔ وہ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کا شیڈیول جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی جو حتمی اشاعت ہے وہ 14 دسمبر کو جو ہے وہ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، اور یہ بھی سامنے آیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشاعت جو ہے وہ 9 اکتوبر کو کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور حلقہ بندیوں کے خلاف اپیلیں 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک کا کہا گیا تھا۔ لیکن اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو حلقہ بندیوں کی اشاعت ہوگی وہ 30 نومبر کو کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور شیراز، اگر ہم بات کریں الیکشن کے اسکیجول کی، تو پھر بھی وہ یقینی طور پر اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے اسکیجول کا اعلان کیا جائے گا۔ دیکھیے مدیحہ، بالکل سب سے جو پہلا سوال اٹھ رہا تھا وہ حلقہ بندیوں کی اشاعت کے حوالے سے ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اٹھایا تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہے تقریباً اس میں 3 مہینے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اس پر ہی ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 4-5 دنوں سے مختلف پارٹیوں سے مشاورت کی جا رہی تھی، اور یہی پوائنٹ سامنے آ رہا تھا کہ جو حلقہ بندیوں کی اشاعت ہے وہ تھوڑا سا جلدی کر دیا جائے۔ تو اسی پوائنٹ کو نظر رکھتے ہوئے جو ہے اب فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ 14 دسمبر کے بجائے جو ہے 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کا جو حتمی اشاعت ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کی تاریخ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ ہیں۔ شیراز، بڑی اہم خبر ہے یہ، کیونکہ الیکشنز کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور ملکی معاشی جو صورتحال ہے، تمام دار و مدار بھی اب جو انتخابات ہیں انہی پر نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کی دورانیوں کو کم کر دیا گیا ہے، فیصلے کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے؟ دیکھیے مدیحہ، بالکل اب سے کچھ دیر قبل جو ہے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلانیہ جاری کر دیا ہے، اور اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں یہ انتہائی اہم اجلاس جو ہے وہ آج تقریباً 2 گھنٹوں سے جاری تھا، اور اس اجلاس سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اب جو ہے حلقہ بندیوں کی جو حتمی اشاعت ہے وہ 30 نومبر کو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ جو حتمی اشاعت ہے وہ 14 دسمبر کو جو ہے وہ کیا جانا تھا، لیکن اب یہ تقریباً 14 سے 15 دن جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے جو حتمی تاریخ انتخابات کے حوالے سے مشاورت ہوگی، اور پھر جو ہے حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کی تاریخ کی طرف الیکشن کمیشن جائے گا۔ جی، اور شیراز، جیسا کہ حلقہ بندیوں کا دورانیہ پہلے 14 دسمبر تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی حکام کی طرف سے عام الیکشنز کے سلسلے میں ملک کی جو سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ الیکشنز بر وقت کروائے جائیں گے۔ پھر یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تمام تر جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے مشاورت کی، اور ان تمام تر جو سیاسی جماعتوں کے رہنما تھے ان کی طرف سے یہ پوائنٹ سامنے آیا تھا کہ جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہے یا جو حتمی اشاعت ہے وہ اگر پہلے کر لیا جائے تو ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی اشاعت ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ 9 اکتوبر دی تھی، جبکہ حلقہ بندیوں کے خلاف جو اپیلیں دائر کرنے کی تاریخ تھی وہ 10 اکتوبر تھی، اور 8 نومبر تک جو ہے وہ تمام تر جو پولیٹیکل پارٹی سے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپیل درج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ 10 نومبر سے 2 دسمبر تک جو ہے شکایات پر سماعت جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اعتراضات جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے کہ انتخابات جو ہے وہ جلد کرانے چاہیے، اور کیونکہ آئین میں بھی لکھا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہے وہ کرائے جائے، لیکن ابھی تو الیکشن کمیشن کے لیے 90 دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ آئین کے اندر ہے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا۔ آپ ہمارے ساتھ رہے گا شیراز۔ اس وقت معاملہ خصوصی شاہد رند صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد رند صاحب، اب بڑا فیصلہ سامنے آیا، الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کر دیا ہے، کب تک ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ انتخابات؟ الیکشن کمیشن نے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت جو ہے 30 نومبر کو کر دی جائے۔ 30 نومبر کو حتمی اشاعت کی جاتی ہے تو حتمی اشاعت کے بعد ہی الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا، اور اس کے بعد 60 دن کی مدت جو ہے وہ انتخابات کے لیے چاہیے ہوگی کم از کم۔ تو اس طریقے سے نومبر کی 30 کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً جنوری کا مہینہ ہے، اور کوئی 14 سے 15 دن کا ایک فرق آئے گا، جو ہم کہہ رہے تھے کہ فروری میں اگر انتخابات کروانے ہیں
मिड ऑफ द फरवरी होगा, तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कुछ जमातें जो चाहती थी कि 90 डेज के अंदर हों, तो अब ये बज़ाहिर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि 90 डेज के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब जो भी मामला है वो दिसंबर ऑनवर्ड का ही है। फरवरी की मिड के बजाय अगर वो जनवरी के एंड पे आ जाते हैं या फरवरी के मिड तक चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को किसी हद तक मुतमईन करने की कोशिश की गई है। इसमें 14 या 15 दिन का गैप दे के अब जब तक फाइनल अनाउंसमेंट इलेक्शन डेट की नहीं हो जाती उस वक्त तक क्वेश्चन मार्क तो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है। और शाहिद रिंद, हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम की तरफ से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। उनकी तरफ से यकीन दहानियाँ भी सामने आई कि इलेक्शंस को बरवक्त कराने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएँ। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो बारहा इस पर जोर लगाती हुई नजर आई कि इलेक्शंस बरवक्त कराने चाहिए और आइन भी यही कहता है। अब इस तमाम तरह जो सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट हुई है, कितनी तक़वियत दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस को? देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन से, मेरी मालूमात और मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन रखी 90 डेज के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट और जो नई हल्काबंदियों की कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने वो रखी। दोनों ने रियलाइज किया कि दोनों की बात में अपनी अपनी जगह पे वजन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को ये दी थी कि वो हल्काबंदियों की जो मुद्दत का मामला है जो दिसंबर के तक जा रहा है उसको कुछ कम करे और फिर जो है कोशिश करे कि जितनी जल्दी इलेक्शन की बाकायदा डेट दे दे ताकि एक अनसर्टेनिटी और जो अनक्लियरिटी है इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर वो खत्म हो। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने अभी भी उनकी आधी बात को माना है। 15 दिन कम किए जो शेड्यूल हल्काबंदियों का मामला है उसमें, लेकिन इलेक्शन की वाज़े डेट उसी वक्त इलेक्शन कमीशन देगा जब हल्काबंदियों पे तमाम एतराज़ात खत्म हो जाएंगे और हल्काबंदियां बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई कर दी जाएंगी। तो उसके बाद 60 दिन की मुद्दत होगी इलेक्शन कमीशन के पास कि वो उस दौरान इलेक्शन करवा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद हमारे साथ थे और शेराज अहमद शेराजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म पर एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय ज़हूर अदालत में पेश हुए। अदालत ने हिदायत की है कि आप हाई कोर्ट सिक्योरिटी के 2-3 अफसरान पुलिस के साथ भेज दें। दरख्वास्त गुजार परवेज इलाही को बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म सामने आया है। अदालती हुक्म पर एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय ज़हूर अदालत में पेश हुए और अदालत ने ये हिदायत दी हैं कि आप हाई कोर्ट सिक्योरिटी के 2-3 ऑफिसर्स पुलिस के साथ भेजें और परवेज इलाही को बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचाया जाए। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उन्हीं से हम जानेंगे। उमर हयात, क्या हिदायत जारी की गई हैं? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जिस अमजद परवेज ने एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तलब किया और अदालत ने उनको हिदायत जारी की कि लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी के 2-3 अफसरान जो हैं उनको पुलिस के साथ भिजवा दें ताकि चौधरी परवेज इलाही जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको बहिफाजत उनके घर तक जो है वो पहुंचाया जा सके, क्योंकि कुछ इतलात हैं और दरख्वास्त गुजार के वकला का भी ये के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चौधरी परवेज इलाही को पुलिस जो है या दीगर इदारे जो गिरफ्तार कर सकते हैं। जबकि इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जिस अमजद रफीक ने ही चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि नैब की जानिब से की गई उनकी गिरफ्तारी को जो भी गैर कानूनी करार दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका उमर हयात। अभी एक ब्रेक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल सेक्रेटरी से मसला जम्मू कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारत इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लाके तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को इस काबिल बनाए कि वो अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए पेचीदा ख़तरात से निपटने के लिए मज़ीद मुअस्सर इक़दाम कर सके।
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो, जहां तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मसला जम्मू कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। वेलकम बैक। मईशत से मुतालिक मसाइल हर मुल्क में होते हैं। महंगाई ज़रूर है, मगर इतनी भी महंगाई नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ गुफ्तगू। कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां हैं, चंद माह के लिए आए हैं। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। बिजली की बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। जो मुआहदे हुए हैं वो हर सूरत पूरा करेंगे। एक तो मैं आपको ये अश्योर करा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। इकनॉमिक फ्रंट पे दो चीज़ें हैं हमें जिनका सामना है। ज़ाहिर है हमारा जो काम है वो असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इंश्योर करना है कि रिलेटिवली जो रीजनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जितना मुमकिन हो सके एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करके जो मैंडेटेड हुकूमत है उनको उनका मैंडेट हवाले करके हम इज़्ज़त से रुखसत होकर चले जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। बिजली के ज़ायद बिलों पर बिल बिला रहे हैं। अवाम पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में भी मज़ीद इजाफे पर फट पड़े हैं। कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना साबिक हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का तसलसल है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गई हैं। पेट्रोल पर फी लीटर 76 रुपये जबकि डीजल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से इशफाक मुगल। पर फी लीटर 76 रुपए, डीजल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गयी। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 10.27 रुपए इजाफे से 228.59 रुपए फी लीटर हो गई। 1 सितंबर से 15 सितंबर के लिए पेट्रोल की कीमतों को 306 रुपए फी लीटर करने के लिए PDL 5 रुपए इजाफा करके इस नई शरह 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। जबकि इनलैंड फ्रेट एक्विलाइजेशन मार्जिन 36 पैसे कमी से 3.77 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। दस्तावेज के मुताबिक डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 16.37 रुपए इजाफे से 249.56 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की शरह 50 रुपए फी लीटर की सतह पर बरकरार की है। जबकि इनलैंड फैट एक्विलाइजेशन मार्जिन 3 रुपए 3 पैसे से कम करके 96 पैसे कर दिया गया है। डीजल और पेट्रोल पर ऑयल मार्केट कंपनियों का मुनाफा 6.24 रुपए और डीलर मुनाफा 7 रुपए फी लीटर भी बरकरार रखा गया है। प्रोडक्शन टीम के साथ इशफाक मुगल, लियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आलमी हालात वाक़यात में आपको बताएं कि रूस के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग भी G20 सरबराही इजलास में शिरकत उनकी मशकूक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में होने वाला सरबराही इजलास चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग उसमें शिरकत करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही G20 इजलास में शिरकत ना करने और वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव को भेजने का ऐलान कर चुके हैं। G20 का सरबराही इजलास नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को मुनक़िद होगा। रूस के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग की भी G20 सरबराही इजलास में शिरकत मशकूक हो गई है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेयो।